जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मन को समस्त को स्वागत। ये जो चैनल जार ना हो क्लियर कॉन्सेप्ट आज आम भाषा विषय रे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा मन दे देख आरंभ शेष पर्यंत देख आमे माने जड़े मनीष हिसाब से जहाँ भी हो प्रत्येक निजर भाव को अन्य पाखरे प्रकाश करने को पड़ी था। जड़े निजर मनर भावना को अनुभव को बा अनुभूति को जनक पाखरे प्रकाश करवा जणाइबा को हेले भाषा को माध्यम भाव व्यवहार करिथाए। ये जो भाषा आम व्यवहार करिथाउ साधारणतः कथित हो पारे एवं लिखित हो पारे, किंतु आम देखिबा भाषार आरंभ साधारणतः कथित बा मौखिक होता है। जदि आम उदाहरण नबा गोटे मनीषर तेबे से जन्मरू लिखित भाव में भाषा व्यवहार करन थाए। प्रथमे भाषा को से मौखिक बा कथित आरंभ करता है। परवर्ती समय रे जेतेबेले तार लिखिबार शक्ति आसी जाए से भाषार लिपि को व्यवहार करी लिखित भाषा व्यवहार करथाए। एबे आसंतु देखिबा मौखिक बा कथित भाषा कौन। पिलाटे जन्म हेबा परे कांदी थाए, कांदिबारु धीरे धीरे परिवर्तन होई से किछि शब्द करे। शब्दटा शिखिला पर धीरे धीरे शब्द रु अक्षर भली शब्द करे। गोटे गोटे अक्षर जमती अ क ब यही भाव में गोटे गोटे अक्षर शब्द करे। धीरे धीरे मिसेकरी माँ बाबा यही भाव में शब्द रु धीरे धीरे परिवर्तन होई से बाक्य आड़ा को जाई थाए। यहीपरि भाव में पिलाटीर भाषार प्रगति होता है। एबे आसंतु देखिबा हमर लिखित भाषा विषय रे। पिलाटीए जन्म पर ठारू धीरे धीरे तार शरीर वृद्धि होता है। शरीर वृद्धि हेले मांसपेशी शक्ति आसे बढ़े। तार जितेबले मांसपेशी शक्ति बढ़े से जिनस धरे धर धर खड़ी पेनसिल किंबा कलम धरे। धरला पर ताकू गाराए, गार पकाए अंका बंका करिकी तापरे ताकू गोल बुलाइबा शिखा जाए। गोल बुलेला परे से अक्षर लिखिबा शिखे। एबे अक्षर लिखिबा शिखिला परे से शब्द लिखे। शब्द रु वाक्य एहीपरि भाव में तार प्रगति होता है। आमे माने जो भाषा व्यवहार करछे ताहा होची ओडिया। हमर भाषा ओडिया होइथिले मध्य आजिकाली समय रे आमे ओडिया सहित आहरी अनेक भाषा को जानत रहे बा अजानत रहे व्यवहार करिथाउ। इंग्राजी शब्द मध्य आमे व्यवहार करिथाउ आम कथा बा भाषा व्यवहार कला बेले। तेणु आज आमे प्रथम इंग्लिश लैंग्वेज रो आरंभ बा प्राथमिक पाठ को जानिबा। इंग्लिश रे 26 टी अक्षर अच्छी जहाँ को कहते 26 लेटर अक्षर लेटर। ये 26 टी अक्षर अच्छी ताको हमें दुई प्रकार रे लिखि थाउ। जेमिति कि कैपिटल लेटर बा बड़ अक्षर एवं स्मॉल लेटर बा सान अक्षर। बड़ अक्षर आमर व्यवहार
ଏବଂ ସାନ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆମର ଇଂରାଜୀର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଶିଖିବା। ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଇଥାଉ, ତାକୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଟଣା ଯାଉଛି, କିପରି ଟଣା ଯାଉଛି ଏବଂ କାହା ପରେ କିଏ ଟଣା ଯାଉଛି ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟାଏ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଏରେ ଉପର ଆଡ଼ୁ 1 ନମ୍ବର ଗାର ଆସିଛି, ତାପରେ ଉପର ଆଡ଼ୁ 2 ନମ୍ବର ଗାର ଆସିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ 3 ନମ୍ବର ଗାରଟି ଏଇଠୁ ଏପଟକୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠୁ ଆସିଲା 1 ନମ୍ବର, ଏଇଠୁ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ବାଁରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଲା 3 ନମ୍ବର। ଏ ହେଲା, ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲେଖିବାର। ଏ ଲେଖା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏ ଅକ୍ଷର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖି ଶିଖିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆମର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ହେବ। ଥରକରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ପାଠ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏବେ ଆସିବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାୱେଲ ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କନସୋନାଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଭାୱେଲରେ ଆମର ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଏ, ଇ, ଆଇ, ଓ, ୟୁ ଏହି 5ଟି ଅକ୍ଷର ନେଇଛୁ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏ, ଇ, ଆଇ, ଓ, ୟୁ। ଏବଂ କନସୋନାଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଉ ବାକି ବା ବଳକା 21ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ବି, ସି, ଡି, ଏଫ୍, ଜି, ଏଚ୍, ଜେ, କେ, ଏଲ୍, ଏମ୍, ଏନ୍, ପି, କ୍ୟୁ, ଆର୍, ଏସ୍, ଟି, ଭି, ଡବ୍ଲୁ, ଏକ୍ସ, ୱାଇ, ଜେଡ୍। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏକାଠି ନେଇ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଥାଉ, ୱାର୍ଡ଼, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆରେ। କେବଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି ଆମର ଶବ୍ଦ ଲେଖି ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସହାୟତାରେ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ ଲେଖିଥାଉ ଶବ୍ଦ। ଏବେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଦେବି। ସେ ଅଭ୍ୟାସରେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ ମନେ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, এই ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେକ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘର ଚାରିକୋଣିକା ଘରଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜଟିଏ କରିବା। ଆସ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ଦେଉଛି। M A N ମ୍ୟାନ୍, H A N D ହ୍ୟାଣ୍ଡ, P O C K E T। ଦେଖ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ଏ ଅଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଏମ୍ ଅଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ବର୍ଗଚିତ୍ରଟିଏ କରିବା। ଏନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ରଟିଏ କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।